हेलो फ्रेंड्स, आज आम जड़े टिकटक यूजर लाइक यूजर तो ताकू सहित गोटे छोट प्रांक वीडियो करिया भल ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହଁ ହ୍ୟାଲୋ हेलो मैम नमस्कार। ହଁ ନମସ୍କାର। मैम आपण पाखे 5 मिनट समय मिल पार कि? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। मैम आपण टिकटक वीडियो गुड़ा आम बहुत पसंद लगिला ଦେନ୍ तो से आपण को नहीं गोटे एल्बम रेकर्ड करने चाहूँ। ଆଜ୍ଞା आपण को नहीं गोटे एल्बम रेकर्ड करने चाहूँ। आपण समय दे पारे कि? आज्ञा ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ टाइम नहीं टाइम टे देले भलो होंदा बोल। ନା ନା ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରି ନାହିଁ ମୁଁ। ଆପଣ ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ। ସାର୍ କିଏ ସାର୍? ହ୍ୟାଲୋ हाँ तो आम गोटे सर्ट फिल्म करिया चाहूँ। ଆଜ୍ଞା आम गोटे सर्ट मूवी करिया चाहूँ तो आपण को आम सेठी नबु बोली भावुलु तो आपण राजी कौन पे होना? ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। नहीं देखो मैडम भल भल जिनसटे आपण एमती भी ना कमेया चाहूँगी तो आपण जदि आम ଆପଣ सहित କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ନା ना ना କମେଇବାକୁ आम ଚାହୁଁଛୁ? आपण ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ଟିକଟକ୍ କରୁକି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁ ସେଇଟା ହଉଛୁ ଆମ ଖୁସିରେ। आईडी मु देखी सबिता देखी आपण आईडी देखी बहुत भल लगे आपण देखा भी आप बहुत क्यूट सो गोटे थर जदि देखते भल कि ना आप बहुत पपुलार भी हो पारे बुझे। आपण जोटी चाहिए लोकेशन कहिबे आमे सेठी शूट करिया पे रेडी अछि। अच्छा एमती कथा बट मो एग्री नाही। कौन पाई मैम किसी कारण आम जानी पारुगे? वर्तमान तो लॉकडाउन चली आपण फ्री थिबे कहीं समस्ते ओबियसली फ्री अच्छे। हाँ ऑब्वियसली ताले लॉकडाउन सरू देखियो। हाँ नहीं आपण देखो आम क्यारेक्टर टा आम पुणी सिलेक्शन करिया पड़ियो ना। आपण जदि राजी न हो पुणी आम आउ का सिलेक्शन करिया पड़ियो किंतु बट ओके आपण ट्राई करंतु अलगा रे ट्राई करंतु जदि के हां हे गेले ताले हां देखिबा लॉकडाउन सरू हला भादी बिना करबी हो। देखो मैम गोटे मिनिट कि आमे आपण को चूज करिसु तो आपण माने आपण राजी हे गले भल आप कहीं क्यारेक्टर टा देखि आमे आपण को सिलेक्शन करिसु। अच्छा देन तो कौन आपण राजी ना नहीं? हां देखियो देखा देखी नहीं आपण जो अनुसार कहिबे संबलपुरी डायलॉग आपण भाबीरा भाबीरा ना मैडम आपण एमती भाबू भाबू आम इंडस्ट्री क्लोज हो जिवो। ओ एमती कथा की तो आपण संबलपुरी डायलॉग दि चारटा रहिबो हैला संबलपुरी कहि परिबे आपण? संबलपुरी हाँ सोनूंग सहित मु थारे गोटे करथिली आ सेटा हाउ कर देबी संबलपुरी करि परिबे। हो ठीक अछि आपण एबे ଟିକେ फोन रखंतु मु रुसई करछि केतले पछरे कथा हबा। पछरे ना 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 पछे पुणी आमे फ्री पारिबनु आपण हिसाब रे चालिबे ना कोन आम इंडस्ट्री हो आपण एटा तो ठीक कथा बट होचु मु इने बिजी अछि काई ना रुसई करछि ने बाबा गाल देबे। ओके ओहो रोसई करछन भाई कौन रोसई करछन? इने पटल तरकारी सेई आउ साग भजा आंब खट्टा आउ जे से करे लॉकडाउन रे इन सब सटे आ ଟିକେ काजू फाजू खांतु हम फिल्म पई जते बेले शूट टा स्टार्ट हो आपण ଟିକେ आ ଟିକେ गोरा हे गति भल लागियो ଟିକେ काजू किशमिश जदि हम आम आपण काजू किशमिश 4 केजी पठे दो काजू 4 केजी किशमिश 4 केजी आपण टाइम भी से खाइबे टे क्यूटनेस टा आसीबो। अच्छा हो पठा देबे आ ताबरे हम करिया एल्बम।
ହଁ ଆଲବମ୍ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ କହୁଛି ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଇଲଗ ଟା ଆପଣ ଅଡିସନ ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଇଲଗ କହିବି ମୁଁ ଏଇନେ? ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଡାଇଲଗ ଗୁଡା ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତ କିଏ ବି କହିପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆମେ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଗୀତା କୁହନ୍ତୁ ଆଗ। ଗୀତ ନୁହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଡାଇଲଗ। ଓକେ ଓକେ କନସେପ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଡାଇଲଗ ଟା ହଉଛି ତମକେ ଯେନ୍ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲି ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଛାତି କୁତକୁତି ହେସି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱାର୍ଡ ମୋ ବାଟେ ବସିବନି। ହଁ ତ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଟାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେନ୍ ଦିନ ଠାରୁ ତମକେ ଦେଖିଲି ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଛାତି ନେ କୁତକୁତି ହେସି। ଯେ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଛାତିରେ କୁଦକୁଦି ହଉଛ। କୁତକୁତି ହେସି, ତମକେ ଯେନ୍ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଛେ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଆଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଆପଣଙ୍କ ଓନ୍ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନା ଏଠି କଥା ସେଠି କାଢୁଛୁ, ମଜା କରନି ହେଲା। ହେଲୋ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେଲ ନାଇଁ? ଆମେ ସେ ରୋଲ କଲେ ଆମ ଗାଁ ରୋଲ କରି ଆସିବ ନା ଭଗବାନ। ଓକେ 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 ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତମେ ମୋ ଭଏସ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବନି, ସୋ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିଥିଲୁ। ତମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖିତ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଧରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଧରିଥିଲେ? ସେ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ପରିଡ଼ା, ସେ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।